Hello everyone, mayam ngasi di school lora thulakpada nong se mam na adai uriba mayam nong se lakpa ubada as fazana haida dore ngasi si de na khalle ado khatang mathau lebegi khong na chatle himana bi siglona na nong chu dore khanbada yamna harawe koi nong si su yam sitpadu khatang weather se nungaire ngasi ja start ni na half day soiba salami chat na nong kop se khara tare ado be di se de ni ba na plan tare ada koi labo rota somna dewan lagi so na kanda lotus miyam ho pa mi ma le na kan ibani chatpani ado jengbo ni ibani nong do su dum pur na walking taxi han ibani haina ra dum to bari ibani chatle afam se sigani so to jagi pula bo kan kan le du ni khoi ki ground ni se mai khoi sana bu ki ibani chala ado loraga ko thanda changu da di khang yam ban changa lotus ma bi se liramdre ado so ibani shi da dum nungai na sana ko bani do photo kai ka ka dum lei rei bani se dong da chot pa se na nungai nei bani da dum chala dum koi se bani so fresh to pa ni na khanda dum thop pa ni bani ya sa nungai me ya nong ta pa se enjoy to bi di hai o nong de je to pa se na wi na gali but still yam na enjoy to ri bani photo kap na video nga ka pe bani ado me khoi matam khoi spend to la bi se bi chatte ko ai di suna cha bugang se level na kanda adu ging na ni la bi se ya sa na phaje na phamje ing chik na ibani tang moi re sai to ra khoi bani sum ma pham da thi thang ki dum khale ibani haji gyun lum da chatle yum na chatna nong su hai be yam chot le yam na ngai re nong chu pa se ya phathi ta pa mi yam na ngai na si gan da ki chahi ki ahan bani yam sa ki enjoy to re alo khoi ga sang sang chan la pala pu ri yaw re a da le ki ba pala pu ni kya la te la pu le ki to kham se ado re point din khoi bani khaina re haji mana som da aina you straight dum chalani so me ya se tu la san jare video se me ya ngasi ki di asung ha nong da koi ru ma gi matik ama ina thang